Welcome to the weekly podcast of International Church Bogor. We're glad you're here. Our mission is to see you take spiritual steps in becoming a fully devoted follower of Jesus. So we pray you would encounter God in a fresh new way today. To learn more about our church, visit icbogor.com. Now let's listen to this week's message. Selamat pagi Bapak Ibu. Good morning, brothers and sisters. Thank you. Yeah, you stole it from me. Terima kasih banyak Pastor Ben, Pastor Kathleen. Thank you so much, Pastor Ben, Pastor Kathleen. Ini sebuah kesempatan istimewa untuk bicara di tempat ini. This is a special privilege that I get to speak to you this Ya, morning. Pastor Vinka as well. Dia adalah one of the best translator in Bethlehem. Dia terbaik. Alright, thank you. Nggak ada. Dia pernah menerjemahkan orang, saya aja nggak ngerti bahasa Inggrisnya, tapi dia bisa tahu, dia hebat. Yeah, she has translated someone that speak in English that I can't even understand, but she did it. Keren deh. Kita berdoa sebentar. Let's pray for a little bit. Berbicara buat kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Lord, speak to us this morning. Menyentuh setiap hati, Touch every heart, menyentuh setiap kehidupan. touch every life, Supaya kami pulang so that when we go home, berbeda seperti kami datang. it won't be the same as we come in this morning. Kami tahu kami ada di tempat ini dengan sebuah maksud ilahi. We believe there's a purpose that we are all here this morning. Firman-Mu berkuasa atas hidup kami. Your word rules over our life. Firman-Mu tetap menyembuhkan. Your words will heal us. Firman-Mu tetap memulihkan. Your word will restore us. Firman-Mu tetap menguatkan. Your words will strengthen us. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami pada hari ini, Whatever we're facing nowadays, Tuhan punya jawaban dalam atas kehidupan kami you semua. have answer for our Di dalam nama problems. Tuhan Yesus. In the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Yes, terima kasih sekali lagi. So once again, thank you so much. Buat kesempatannya. Hari ini kita berbicara mengenai hati. Today we're going to talk about heart. Bicara mengenai hati itu, kalau saudara adalah anak-anak era 90-an, So if you were born in the 90s, ada satu lagu tuh yang terkenal tahun itu judulnya Please Be Careful With My Heart. yeah, there's a song that's the title that's in English, Please Be Careful With My Ya, Heart. dinyanyikan oleh seorang Filipino, Sang by a Filipino, namanya Jose Marichan. Jose Marichan. Jadi Yeah. kelihatannya kalau gitu kelihatan umur kita jauh banget kelihatannya ya. So if Beda you're jauh confused, kelihatannya. yeah, it's a big Sementara telling saudara lebih how suka old you are. Justin Bieber, saya lebih suka Jose Marichan kelihatannya. Maybe most of you prefer Justin Bieber to Jose Marichan. Ya, saya udah bicara tadi pagi juga berbicara mengenai hati karena memang tema kita hari ini bicara mengenai hati. Yeah, I've shared this message earlier this morning because that's the topic for today. Nah, saya akan mulai dengan ini buat Bapak Ibu Saudara sekalian. So I'll start with this. Sebagus apapun sebuah tempat, However good a place is, kalau saudara lagi berantem dengan keluarga saudara, but if you are in quarreling with your family, tempatnya jadi nggak bagus lagi. whatever it is, it won't look as good anymore. Seenak apapun makanan yang ada di meja kita, No matter how nice of a food that you are having, tapi kalau hati saudara lagi kesel, if you are feeling anxious or annoyed, udah nggak enak lagi makanannya. those food won't taste that good anymore. Bahkan kita udah nggak lapar lagi. Maybe you won't feel hungry anymore. Betul apa enggak? Is it true or is it true? Betul ya? Yeah. Kalaupun seenak apapun juga itu, saya bilang tadi steaknya A5, No matter, even if you have an A5 steak, A5, A4, quarto folio itu ukuran kertas A5, sebetulnya. A4, HVS, Itu ukuran kertas that's paper kelihatannya. size. Seberapapun enak sih makanannya, tapi kalau lagi dongkol tetap aja nggak enak makanannya. So no matter how tasty a food is, if you are like annoyed, it won't taste good. Ya itu kita sebutnya dengan bad mood, kalau lagi bad mood katanya. Yeah, that's what we call like when you're having a bad mood. Tapi sebaliknya makanannya mungkin sederhana. But on the other hand, even if it's just like a simple food, Saya orang Sunda, I'm a Sundanese, dekat dengan kerupuk dan lalap-lalapan, betul? so like crackers and fresh salad lalapan. Jadi cuma nasi, sayur asem sama ikan goreng, itu adalah surga dunia. So even ibaratnya. if just like warm rice with fried fish and then some sambal, that's like perfect for me. Iya, karena saya sedang dalam keadaan yang senang. Because I'm feeling happy. Tadi saya cerita pertama kali pacaran So I sama was istri sharing saya. this morning in my first date with my wife. Kita makan bubur di pinggir jalan. We were having chicken porridge by the road Senang. stop. It's so happy for Karena us. dia yang bayar. waktu Because itu. she's the one paying for Dan that. itu betul, dan itu betul. Yeah, and that's the truth. Dia masih punya kepahitan apa enggak ya? Saya nggak tahu dia punya Apparently balas she's dendam. still sama saya, having I don't something know. against that. Tapi it's true gitu. Yeah. Kalau hati kita senang, apapun juga yang kita kerjakan itu menyenangkan. So that's true. When you're feeling happy, whatever you're doing, you will enjoy it. Ya, Alkitab menulis kata hati, heart, itu dengan muncul hampir 1000 kali.
So the Bible mentioned the word heart almost 1,000 times in the Bible, Baik bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani. using the terms both in Hebrew and in Greeks. Kalau 1000 kali kemudian itu muncul, berarti kan itu menjadi hal yang sangat penting. If God deems important to read it 1,000 times, that must be important. Ya, itu menjadi hal yang sangat penting So dalam that has kehidupan to be kita very semua. important for all of our lives. Itu menunjukkan urusan hati menjadi hal yang sangat penting. It shows that the matter of the heart is important to us. Kenapa kemudian hati menjadi hal yang sangat penting? So why heart is important to us? Nomor satu, First one, karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. for our God is the God that sees our heart. Tuhan adalah Tuhan yang fokus kasih perhatian buat hati. Our God cares about the condition of our heart. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16:7. Saya baca bahasa Indonesia, nanti Pastor Vinka bicara bahasa Inggris. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Pada saat itu sebetulnya Israel, Tuhan tuh sedang memilih raja untuk Israel. So at that time, God was choosing a king for Israel. Dia nggak lihat pengalamannya Daud, dia nggak lihat performance-nya Daud, dia nggak lihat pendidikannya Daud. Yang Tuhan lihat adalah hatinya Daud. God didn't look at David's qualification, David's appearance or experience, but God is looking at David's heart. Berarti urusan hati menjadi perhatiannya Tuhan. So the matter of heart is something that God really care about. Kalau Tuhan menempatkan hati sebagai prioritasnya dalam hidup kita, kita pun harus menempatkan hati sebagai prioritas itu dalam hidup kita. If God said the heart is important to God, then it should be important as well to us. Ya itu sebabnya makanya kenapa hati ini menjadi penting, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. That's why first point is that God cares about the condition of our heart. Dan yang kedua adalah And the second things. karena hati adalah menentukan kehidupan kita. Because your heart will determine your life. Raja yang paling berhikmat yang pernah ada namanya Salomo tulis ini di Amsal 4:23. The wisest king Solomon write this in Proverbs chapter 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Bagian Tuhan untuk memberikan kita hati yang baru. God's part is to give us a new heart. Bagian kita untuk menjaga hati kita tetap baru. Our part is to keep our heart renewed. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengenal hati, dia menempatkan hati sebagai prioritas kehidupan. So our God understand and knows our heart, and he gives us a new heart. Bagian kita adalah menjaga hati yang berharga itu dalam kehidupan kita. And our part is to keep our hearts renewed, keep our hearts clean. That's our part. Ya, di terjemahan bahasa Inggrisnya berkata, above all else guard your heart. For everything you do flows from it. Above all else, di atas semuanya. Di atas segalanya saudara perlu menjaga hati kita semua. Yeah, that's what Luke 6:45 says, like, above all else guard your hearts, for everything you do flows from it. Nah, yang paling menarik adalah gini, kita itu menjaga sesuatu apa yang kita anggap berharga, betul? The most important things is that we need to understand that we only look after what we deem important or precious. Saudara kan gak jaga sampah, You're not going to look after garbage kecuali or trash, saudara right? pemulung sampah. Unless you are the one in charge of the trash collection. Karena sampah kan gak berharga. Because for us, trash is nothing. Kalau Salomo berkata jagalah hati, berarti hati adalah part yang paling berharga dalam kehidupan. So when Solomon said, like, look after your heart, that means your heart is precious. Kata dijaga itu bukan cuma sekedar dijaga, tapi dijaga dengan segala kewaspadaan. When Solomon used the terms guard, it doesn't mean you just like, take care of it casually. You're really going to pay attention about Itu it. berarti kita menjaganya dalam kapasitas maksimum dalam kehidupan. Prioritas tertinggi itu dalam hidup. That means you will put high priority on keeping it safe. Bayangin, ini saya bilang bayangin aja Okay, ya. imagine this. Saudara punya emas 1 ton di rumah. Let's say if you have Bayangin, 1 ton of ya gold. nanti dipunyanya urusan nanti. Yang penting kita Whether bagi you kita have it or bayangin not, aja that's dulu. another story. But just Ya, imagine you just have bayangin 1 aja. ton of gold. 1 ton emas tuh kalau hari ini 2,8 triliun. 1 ton of gold is around 2.4, 2,8 2.8 trillion. 2.8 2,8 trillion. triliun Yeah. rupiah di hari ini. Yang pasti kita akan lakukan kalau kita punya emas 1 ton di rumah, What I think we will do if we have 1 ton of gold at home, saudara akan taruh di brankas. you will keep it in a safe.
Saudara akan pasang CCTV, You put in CCTV. saudara pekerjakan satpam 10 orang lah di rumah. You probably hire 10 security guards. Kalau kurang juga tolong pelihara 15 ekor anjing herder If gitu, that's saudara, not di enough, rumah. maybe 15 guard dogs. Kalau itu juga nggak cukup, saudara mungkin pagar saudara dikelilingin listrik. If that's not enough, you probably put electrical fence around your house. Karena yang di dalam rumah ada emas 1 ton yang harganya mahal. Because there's something very precious inside your house. Kita itu paling jago jaga duit, tapi kita paling nggak jago jaga hati. Yeah, we always careful managing our money, but we never really take care of our heart. Padahal hati itu bagian terpenting dalam kehidupan. But heart is even more important. It's the most important part of your life. Lukas 6 ayat 45, Tuhan Yesus kemudian berkata gini, saya bacakan. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Luke 6:45 says this way, a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. Yes, Tuhan Yesus kemudian ngomong kalau hatimu baik, So this is what Jesus said. kalau hatimu baik, kehidupanmu baik. If you have a good heart, then you have a good life. Kalau hatimu buruk, hidupmu buruk. If you have an evil heart, you have an evil life. Kalau hatimu kecil, If you have a small heart, kehidupanmu kecil. and you will live a small life. Kalau hatimu kecil, If you have a small life, Kehidupanmu a small kecil. heart, you have a small life, hubunganmu kecil, you have a small relationship, dompetmu kecil pada akhirnya. your wallet will be small in the end. Karena itu related. Because that's all related. Kalau hatimu besar, kehidupanmu menjadi hal yang besar. If you have big heart, your life will be bigger. Oh, Tuhan Yesus kemudian gini, orang yang baik itu mengeluarkan hal yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. This is what Jesus said. The good man will bring good things out of the good stored up in his heart. Berarti hati itu adalah tempat penyimpanan. So that means your heart is a place where you store things. Karena dia bilang tempat perbendaharaan itu seperti storage room, tempat penyimpanan. Because that's the term is used here. It's like a storage. Jadi hati itu mungkin seperti botol ini Bapak Ibu. Maybe heart, it looks like this water bottle. Waktu Salomo bilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, When Solomon said like, look after your heart carefully, bukan cuma jaga botolnya. it doesn't mean like you look after the bottle itself. Saudara perlu jaga dengan baik-baik dengan segala kewaspadaan apa yang saudara taruh di dalam botolnya. You also need to watch what you put inside the bottle. Jadi hati, kalau hati itu adalah seperti botol, kita perlu menjaga dengan sangat baik, dengan kewaspadaan yang tinggi, apa yang kita taruh di dalam hati kita nih. So if we put the storage like the heart like a bottle, you need to make sure what you put inside the bottle. Ya, apa yang berharga yang kita taruh dalam botol. How precious things that we put in the bottle. Ini botol minum, harganya paling 5.000 perak. So a bottle of water like this, probably like a 5,000 rupiah. Karena air putih. This is just like a normal water, drinking water. Tapi bayangin kalau Pastor Ben buat Americano kopi, saya masukin ke sini. But imagine if it fills with Americano made by Pastor Ben. 1 juta harganya. Maybe it's 1 million. Mahal. It's expensive one. Apa yang buat mahal? Botolnya sama loh. Yeah, what makes it expensive? Not the bottle, because it's the same bottle. Isi yang di dalamnya. But what's inside the bottle? Makanya Yesus tadi bilang orang baik mengeluarkan barang baik dari perbendaharaannya yang baik dalam kehidupan. That's why Jesus said, good man will bring good things out of the good store in his heart. Bukan sekedar kita jaga tempatnya, kita jaga hatinya, tapi kita perlu jaga juga apa yang masuk ke dalamnya. So we're not just looking after the bottle itself, but we need to watch what we put inside the bottle. Kalau saudara input hal yang negatif dalam hati saudara, enggak mungkin saudara akan mengeluarkan hal yang positif dalam kehidupan. If you keep putting in negative things in your heart, you won't produce positive things in your Enggak pernah life. mungkin hal itu terjadi. It won't be possible. Jadi waktu Salomo bilang itu tolong jaga baik-baik apa yang kita input ke dalamnya. So when Solomon said like, look after what you put in your heart. Karena hati kita sama seperti botol. Because your heart looks like this bottle. Tadi saya udah ngomong buat saudara, tugasnya Tuhan memberikan hati yang baru, tugasnya saya menjaga hati ini tetap baru. Remember what I said before, God gives us new heart. Our task is to look after our heart. Bagaimana kemudian kita menjaga botol, isi botol kita ini tetap baru, tetap murni di hadapan Tuhan. Then how we look after what we put in our heart so it keeps becoming fresh and becoming good. Mazmur 119 ayat yang ke-11 berkata begini. Psalm 119:11 says this way. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Saudara lihat ya, dalam hati aku simpan. Berarti kan hati tempat penyimpanan.
So this is what it says, I have hidden your word in my heart. Hidden also tells about you store things in your heart. Yes, dan sama seperti kalau hati ini sama seperti botol, waktu saya isi dengan firman Tuhan, itu yang Daud lakukan supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. So that's what David was saying. It's like, if your heart is like this bottle, I put the word of God inside the bottle so that my life will be changed. Satu-satunya cara ngalahin dosa adalah untuk isi hati saya dan saudara dengan firman Tuhan. The only way we can defeat sin if we fill our hearts with the word of God. Saudara ke gereja setiap hari pun gak menjamin kita bisa mengalahkan dosa. It doesn't matter even if you come to church every day that you will be able to overcome sin. Karena hati yang menentukan kehidupan itu gak diisi oleh firman. Makanya kita kalah terus dalam kehidupan, dalam dosa, melawan dosa. If your heart are not filled with the word of God, you won't have the power to overcome sin that rule your life. Waktu hati itu diisi oleh firman Tuhan, When you fill your heart with the word of God, hati itu menjadi baru. then your heart will become renewed. Bukan cuma sekedar dia menjadi baru, Alkitab tadi bilang dia mengalirkan kehidupan. Not just renewed, then but out of it will flow the living water. Mazmur 19 ayat yang ke-8 ke-9 berkata gini, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Psalms 19 verse 7 to 8 says this way, the law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Saudara bayangin firman Tuhan yang sempurna itu kemudian kita input dalam hati kita. Imagine the perfect word of God, put it in our heart. Itu firman Tuhan yang sama yang menciptakan alam semesta. That's the same word that creates heaven and earth. Yang Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa firman itu bukan cuma sekedar perkataan, tapi firman itu bahkan Tuhan sendiri. John 1:1 says like, it's just not the word of God, but the word of God is God himself. Saudara bayang ketika itu masuk ke dalam hati kita, yang ditulis tadi sempurna, menyegarkan jiwa, teguh, memberikan hikmat. Itu kemudian dipenuhi dalam botol hati kita. Imagine that kind of word, the word that is perfect, refreshing, creating lives. You put that kind of words inside your life. Itu nggak cuman memberikan kehidupan buat orang lain, tapi itu memberikan kehidupan buat kita lebih dulu. Before it gives life to others, it will bring fresh life for us. Saya orang marketplace, saya orang usaha. So I'm a businessman, I work in a marketplace. Agak jarang muncul seperti sekarang keadaan ekonomi ketika Bitcoin, emas, kemudian saham, kemudian turun bareng-bareng sama-sama. It's one of the rare occasions where the Bitcoin, stocks, and gold price are all going down at the same time. Kalau saudara nggak isi hati saudara dengan firman Tuhan, If your heart are not filled with the word of God, kita sangat mudah untuk diombang-ambingkan dengan keadaan di luar. it's so easy for our life to get cast away from all the conditions around us. Itu sebabnya perenungan firman Tuhan menjadi hal yang sangat penting. That's why meditating on the word of God becoming very important. Itu menjadi hal yang sangat krusial dalam kehidupan. This becomes something that's really crucial for your life. Waktu cuman saudara dan firman Tuhan dan izinkan firman itu ditanam, ditaruh dalam hati saudara, itu menjadi saat-saat yang penting. The time where you really allow the word of God to speak to you personally, that's very important to you. Bagaimana nanti kita mengambil keputusan setiap hari, merespon atas setiap situasi setiap hari, itu sangat ditentukan dari perenungan saudara akan firman Tuhan. How you make decisions, how you take the next step is all determined by the word of God that you read every day. Kalau hati kita nggak diisi firman Tuhan, If you don't fill your heart with the word of God, bisa jadi kemudian botol air ini nggak diisi air mineral, bisa jadi juga kan diisi air comberan. if you don't fill your heart with the word of God, same like this bottle of water, it doesn't always have to be clean water. You can fill it with dirty water as Kalau well. itu jadi air kotoran, hidup kita nggak jadi berharga. When this bottle filled with dirty water, same as our life, it will be ruining our life. Karena kita nggak jaga apa yang masuk dalam hati kita. Because we didn't look after what we put in our heart. Firman Tuhan menjaga hati kita tetap baru, So the word of God keep our hearts renewed. tapi ketika firman Tuhan itu masuk dalam hati kita, dia menjadi filter untuk apa yang kita izinkan masuk dalam hidup kita. But also when we put the word of God in our heart, it becomes the filter to everything else that we put in our heart. Saya rasain apa yang orang-orang teman-teman rasain di dunia kerjaan. I also feel what everyone else feeling out there in the business world. Waktu saudara lihat angka penjualan saudara kemudian lagi drop down ke bawah. When you look at your sales report and it's all in red.
kemudian kita sepertinya kekhawatiran bisa masuk dalam hidup kita pada saat itu. Doubt and worry will come to your life. Tapi waktu saya tempatkan firman Tuhan dalam hati saya, But when I put the word of God in my heart, saya bisa bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. I can say the Lord is my shepherd, I shall not Saya need anything. bisa bilang bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kelegaan kepadaku. I can say I can endure everything that God entrusted me with. Dengan cara itu saya bisa merespons sebuah keadaan yang sulit dengan cara yang berbeda. That's why I can respond differently in the difficult times. Saya bisa memutuskan hal-hal yang mungkin sulit dengan hikmat yang Tuhan sendiri berikan. I can make different decisions, even the tough one, according to the wisdom of God. Karena saya merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan setiap pagi. Because I've meditated on the word of God and fill my heart. Itu bukan sekedar memberi kehidupan buat saya, It's not just giving me life, tapi memberikan kehidupan bagi orang-orang di sekitar saya. but also it flows the water of life out of my heart. Kami ada satu proyek yang sedang dilakukan. So I have a project that I'm working on currently. Saudara kan gak suka dengan dekat-dekat sama orang yang betean mukanya, udah ditekuk pagi-pagi, betul gak sih? And do you agree that you Nggak don't enak like banget to tuh. talk to someone when it's like first thing you see like the face is just like all sad, frowning. Ya, kayak kalau yang itu siapa? Dongki itu teh? Aku lupa Dongki itu. Ya sudahlah, kelihatan. Ior, Yeah, Vin yeah. kata Think of Ior. Eeyore. Eeyore Iya. from Winnie the Pooh. Ya, Winnie the Pooh, Ior. Aku lihatnya Justin Bieber terus lihatannya ya. Nggak ada orang yang suka dengan tinggal dengan orang yang betean. So none of us likes to stay with someone that's always in bad mood. Tapi kalau saudara penuhi hati dengan firman-Nya Tuhan, But if you fill your heart with the word of God, itu menjadi berbeda kehidupan kita. your life will look different. Dia akan menyaring semua hal yang buruk yang akan masuk. The word of God will filter everything else coming into your life. Kalau saudara nggak jaga hidup hati saudara dengan firman Tuhan, If you don't guard your life with the word of God, saudara bisa ganti air ini dengan air comberan. this water maybe will become like a dirty water. Saudara bisa masukin kepahitan ada dalam hati saudara. Maybe bitterness will rule in your life. Saudara bisa masukin luka diomongin oleh orang dalam kehidupan saudara. Maybe pain for others gossiping you can rule your life. Insecurity bisa masuk dalam hidup saya dan saudara. Insecurity might rule your life. Ketika itu hal-hal yang bukan firman Tuhan itu masuk dalam hati saya, When everything else but the word of God coming into your heart, itu membuat kapasitasnya menciut. this will decrease the capacity of your life. Ketika kapasitas hati menciut, When your capacity of your heart decreasing, kehidupannya menciut. your life will decrease as well. Karena itu sebabnya firman Tuhan harus menjadi yang pertama dan utama yang harusnya kita taruh dalam hidup. That's why the word of God needs to come first and become the most important thing in your life. Pernikahan tuh harus dimulai dengan doa. Your Dan firman marriage Tuhan. will need to start with prayer. Ya, demikian juga dengan keluarga. Same with your family. Sama. Waktu-waktu karena kita punya ungkapan itu tuh. Family that prayers together always stays together. I have this saying like given to me like family that prays together stays together. Makanya waktu-waktu pribadi bersama dengan Tuhan, waktu saudara baca firman Tuhan, belajar renungin firman Tuhan setiap hari, itu menjadi saat yang penting. That's why your personal devotion, your time alone with God is very important. Demikian juga dengan waktu dengan keluarga. That's the same thing, time with your family. Bagaimana menjaga hati tetap bersih? Pertama dengan firman-Nya Tuhan. So how you keep your heart clean? First you keep it with the word of God. And the second adalah Roh Kudus yang memampukan kita untuk memiliki hati yang bersih. And the second one is relying on Holy Spirit to keep your heart clean. Roma 5 ayat yang kelima. Romans 5:25. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Okay. Bebas saja. Okay. Sorry, let me just pull up the Bible first real quick. Okay, and hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Kita masih masuki masa-masa Pentakosta hari-hari ini. We're still on the Pentecost prayer day. Roh Kudus tetap sangat diperlukan dalam hidup saya dan saudara. We all still need Holy Spirit in our lives. Karena dia akan mengasih akan ngasih kalau kita berada dalam keadaan salah, Tuhan tetap berbicara, Roh Kudus tetap berbicara dalam hati kita. Because even when we might make mistake, but Holy Spirit will help us, guide us back to the truth. Yang dia lakukan adalah waktu Roh Kudus turun, dia akan memberikan kasih Allah itu dicurahkan dalam hati kita. What will happen is that when Holy Spirit is given to us, the love of God will be poured in our life as well. Saya punya satu mentor rohani, I have one spiritual mentor. satu bapak rohani, buat saya kakak rohani namanya Daniel Alexander. His name is Daniel Alexander. Kenal beliau dari tahun 96. I've known him since 1996. Sebelum menikah dia pernah ungkapkan sebuah
ungkapan yang saya nggak pernah lupa dan saya selalu bagiin buat teman-teman saya di live group. Before I was married, he said this one thing that I kept until today. Dia bilang, Dek, He said that harta terpenting yang harusnya ada dalam keluarga the most precious treasure in the family itu bukan rekening bank yang miliaran rupiah, is not your money, itu bukan rumah di Peak, di mana-mana yang mewah-mewah, it's not a mansion, bukan juga sport car yang bagus. it's not a great sports car. Dia cuma bilang harta terpenting yang harusnya berlimpah dalam keluarga The most important treasure that you need to have in your family itu cuma kasih dan pengampunan. is love and forgiveness. Kalau kamu kehilangan ini, If you lose these two, pernikahan kamu cuma akan berjalan dua. your marriage will just go either this way. Kalau dia nggak surga dunia, Either it's a heaven on earth, dia akan jadi neraka dunia. it will be hell on earth. Karena apa? Why? Karena hati kita nggak dipenuhi oleh kasihnya Tuhan. Because your heart is not filled with the Spirit. Kami ada cukup banyak dengan para pasangan muda. I've ministered to a lot of young couples, Dan seringkali menemukan hal ini hal yang simpel sepertinya. and this might sound simple. Masih saling cinta sih, They still love each other, tapi udah nggak ada rasanya gitu. but they don't have any passion. Makanya yang kami selalu bilang adalah, bangun hidupmu dalam firman Tuhan dan belajar berjalan dengan Roh Kudus dalam That's kehidupan. why I keep saying, like, build your life on top of the Word of God and fill your heart, allow the Holy Spirit to fill your heart. Karena hatimu menentukan hidupmu. Because your heart will determine your life. Kualitas hatimu menentukan kualitas hidupmu. The quality of your heart will determine the quality of your life. Kualitas hatimu menentukan kualitas pernikahanmu. The quality of your heart will determine the quality of your marriage. Kualitas hatimu menentukan kualitas keluargamu. The quality of your heart will determine the quality of your family. Kualitas hatimu menentukan kualitas pekerjaanmu. The quality of your heart will determine the quality of your work. Kualitas hati kita menentukan kualitas hidup kita. The quality of your heart will determine the quality of your life. Apa akibat kalau hati nggak dijaga? So what will come up when you don't look after your heart? Apa akibat kalau firman Tuhan nggak masuk dalam hati kita? When you don't put the word of God in your life? Markus 7 ayat 20 sampai 23 saya bacakan buat saudara. Mark 7:20-23, I will read it for you. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala macam pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. He went on, what comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. Yang saya bilang tadi, kalau firman Tuhan gak mengisi botol hati kita, yang tadi saya sebutkan akan mengisi hidup saya dan saudara. That's what I mentioned. If you don't fill your heart with the word of God, all these other things will fill your heart. Hati yang buruk akan menyebabkan kehidupannya buruk. An evil heart will lead to an evil life. Saya ada satu perkataan anak live group saya kemarin sempat ngomong sementara kita lagi diskusi di live group. So in our last life group meetings, one of those there like say these things. Bahkan kondisi hati kita menentukan kondisi rumah kita loh. The condition of our heart will determine the condition of our home. Atmosfer hati kita tuh menentukan atmosfer rumah kita. The atmosphere of your heart will determine the atmosphere of your home. Apakah rumah menjadi tempat yang ngangenin atau rumah menjadi tempat yang nyebelin? What does home mean to you? Is it something that you looking forward or something that you are running away from? Itu tergantung dari apa yang kita taruh dalam hati kita. It depends on what you put in your heart. Mazmur 139 ayat 23 ke 24. Psalm 139, 23-24 says this way. Boleh para pemain musik? I invite musicians to Kenapa come. Daud disebut berkenan kepada Tuhan? Why David was said as a man after God's own heart. Bukan karena dia buat salah. No. Bukan karena dia nggak pernah buat salah. Not because he never made mistake. Bukan karena dia nggak pernah berbuat dosa. Not because he never made any sin. Tapi karena ayat ini yang Tuhan suka dari diri Daud. But this is what makes David is said a man after God's own heart. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Itu sebabnya Daud berkenan kepada Tuhan karena hidupnya seterbuka itu di hadapan Tuhan. That's why David was say as a man after God's own heart, because he just opened up his life and allowed God to search his heart.
Saya tulis ini di bahasa Indonesia juga, saya tulis ini buat saudara. Jika hatimu bersih, hidupmu jernih. I wrote this, if your heart is clean, your life will be clear. Jika hati kita bersih, pernikahan kita jernih. If your heart is clean, your marriage will be clear. Jika hati kita bersih, hubungan kita bersih. If your heart is clean, your relationship will be clear. Jika hatimu bersih, bahkan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang jernih. If your heart is clean, all of your life will be clear. Buat sebuah komitmen pagi hari ini. Let's make commitment this morning. Saya dan istri pun masih belajar kami. Myself and my wife, we still learning about all Tapi kami this. boleh mengerti akan sebuah ini kalau firman Tuhan mengisi hidup kami. Saya tahu, saya akan berhadapan dengan kesulitan. I know, and this is what we keep hold. Like if we keep fill our hearts with the Word of God, we might still face trouble. Tapi kita tahu kita nggak pernah sendirian. But we know we never walk alone. Kita tahu bahwa Tuhan selalu berjalan bersama dengan We kita. know that God will always walk with us. Kita bisa memfilter apa yang negatif dalam kehidupan kita semua. We can always filter what comes into our life. Tadi udah disebutkan, semua hal yang jahat itu munculnya pertama kali dari hati. It's mentioned in the Word of God, like all those evil things comes out of the evil heart. Karena memang hatinya nggak dijaga. It's because you don't look after your heart. Pagi ini kita berkomitmen sama-sama loh. So I want to invite all of us to make this commitment this Untuk morning. menjaga hati kita dengan perenungan firman Tuhan. To look after our hearts by meditating on God's Word Untuk every day. menjaga hati kita dengan mengizinkan Roh Kudus selalu berjalan untuk memimpin hidup kita semua. Guard our hearts by allowing Holy Spirit to come inside our hearts and guide us. You've been good, tadi been so good lagunya. Yeah, we're going to sing that second song, Been So Good. Elevation Worship, nyanyikan lagu itu. This song was written by Elevation Saya Worship. sangat suka bahwa menjelang ada peristiwa penting dalam hidup dan Tuhan sering kali berbicara dan salah satu berbicara lewat lagu ini. God always sometimes talk to me through songs, and this song is one of the songs that God used to spoke to my life personally. Desember 2024 kalau nggak salah kita dapat lagu ini ya. Sama istri saya. December 2024, if I'm not wrong, I got this song. Anak saya tuh pada saat itu harus berangkat ke luar negeri untuk sekolah. My daughter was about to live overseas for continuing her study. Saya cerita ini buat saudara, kami berdua kemudian hitung-hitungan angka. But then like me and my wife, we look at our finance. Kurang. We didn't have enough money. Pikiran kita saat itu kita harus mungkin jual aset atau harus pinjam ke bank atau gimana. My thought was like we might need to sell some assets or we need to take up loan from banks. Sementara berdoa dan merenungkan firman Tuhan ya. But when I was praying and just meditating on the Word of God, Kemudian lagu ini datang. this song came to me. Saya suka dengar pakai Spotify. Yeah, I usually listen on Spotify. Karena pujian itu, kalau saudara tahu pujian itu adalah firman Tuhan yang dinyanyikan. The songs that we sing, the worship songs, are also the Word of God that Jangan we're anggap enteng singing. tuh. Don't take it lightly. Lagu ini kemudian datang. Then this song came to me. Been so good. You've been so good to Bahwa me. Tuhan dalam setiap apapun juga yang dia kerjakan, dia tetap Tuhan yang setia. That our God, no matter of the circumstances, He's still a good God. Desember 2024 itu, December 2024, Juni 2026, Desember 2025, and then moving forward, December 2025, selesai dia. Anak saya selesai. my daughter graduate. Yeah. Tanpa harus nginjem ke bank, tanpa harus yang lain tanpa harus minjem ke bank, tanpa harus jual aset. Without us having to sell anything or take up a loan. Karena saya menempatkan Tuhan, firman Tuhan dalam hidup kami semua. Because I put priority on the Word of God in my life. Tolong perhatikan, Please pay attention. Tuhan gak sekedar buka jalan, God is not just open up new ways. dia buat jalan. He creates new Dari yang ways. gak ada bisa buat jadi ada. From nothing Dia to gak new cuma ways. buka pintu yang sudah ada, He's not just opening doors that dia already bisa there. buat pintu dari yang gak ada. He can create new doors that don't even exist now. Itu sebabnya firman Tuhan harus menjadi isian penting dalam hidup saya dan saudara. That's why the Word of God is to be the most important things that you put in your life. Mari kita berdoa sama-sama, boleh Let's kalau pray kita bangkit together. berdiri sama-sama. Let's stand up and then let's Lagu sing this ini kita song. nyanyikan sama-sama. So good to me, Lord, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me, God, I can't thank you, Lord. how you love me. What a friend You have been so good to me. And God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So
to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Pagi hari ini sebelum selesai sama-sama dalam posisi berdoa di hadapan Tuhan. We're going to pray together this morning. Kalau saudara sedang datang dengan pergumulan, If this morning, if you come with something in your life, pergumulan pribadi, keluarga, usaha, apapun juga. maybe you're struggling in your family, in your business, or in whatever area in your life. Ini adalah saatnya untuk mengisi hati kita dengan firman Tuhan. This is the best time to fill your heart with the Word of God. Karena Alkitab berkata langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Nya Tuhan tetap kekal selama-lamanya. The Word of God says that heaven and earth might pass, but the Word of God stays forever. Pagi ini kita mau buat komitmen di hadapan Tuhan. This morning we want to make commitment together Untuk menjaga hati kita, to look after our heart, untuk menjaga keluarga kita, to look after our untuk family, menjaga pernikahan kita to look after our marriage, dalam kebenaran firman Tuhan. according to the Word of Kalau God. saudara sedang berhadapan, bergumul akan hal ini pada pagi hari ini. If you're struggling in this area this Kesulitan morning, apapun juga. or whatever area you're struggling with, Saudara boleh untuk taruhkan tangan kanan saudara di dada saudara. I invite you to put your right Terima kasih hand buat setiap across tangan your yang sudah heart. terangkat. Thank you for Terima every kasih. people that Terima kasih Tuhan responding to the Yesus. Word of God. Pagi hari ini aku berdoa Tuhan. Lord, I pray this morning. Pagi hari ini kami berdoa Lord, we pray this morning buat setiap orang yang sedang menaruh tangannya di hati mereka. for everyone that put their Tepat hands di across hati their mereka heart, Tuhan. upon their heart, Lord. Tepat di dalam hati mereka. Lord, right into their heart. Kasih Tuhan mengalir. May the love of God be poured fresh Kuasa in their Tuhan life. dicurahkan dalam hidup mereka May the semua. power of God be poured out fresh this morning, Lord. Mengangkat setiap kepahitan. Lord, lift all bitterness. Mengangkat setiap luka yang ada Tuhan. Remove all pains and Kami hurts. persembahkan hati kami baru di hadapan Tuhan. Lord, we bring our hearts as a fresh Dengan sacrifice this sebuah morning. komitmen juga pada pagi hari ini untuk And we menjaga want- hati kami dengan firman-Nya Tuhan. We want to make a new commitment that we're going to look after our hearts according to your word, Pulihkan Lord. setiap hati, Lord, renew every heart. pulihkan setiap pernikahan, Renew every marriage, pulihkan Lord. setiap hubungan Tuhan. Restore every relationship. Pulihkan apapun yang mati pada pagi hari ini. Restore whatever else that's Karena been dead in our karena life. kami percaya dalam nama Yesus selalu ada kebangkitan. Because we believe there's a resurrection power in the name of Kami selalu percaya Jesus. firman Tuhan memberikan kehidupan. We believe your word will bring Lepaskan life. kasih-Mu di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Thank you for your love that has been poured Berbicara out amongst menyentuh us. setiap hati dan setiap Keep kehidupan speaking Tuhan. in our lives in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan Thank you, Yesus. Lord.